औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, सामीन व नाज़रीन, मेरे बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसीलिए तो मिर्जा गालिब ने कहा था ना, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। प्यारे दोस्तों, यही वजूहात होती हैं कि हम लोग जो है ना, अपने आप को नहीं बदलते, अपने आप को अल्लाह की बरगाह में पेश नहीं करते, अपने दिलों को साफ नहीं करते। हमारे दिलों में खोट और मैल भरा होता है, हमारे दिलों में कीना भरा होता है दूसरों के खिलाफ, और ना फिर हमारी इबादत पूरी होती हैं, ना हमारे वज़ाइफ कट करते हैं। दोस्तों, जो आज मैं आपको कुरान पाक की एक आयत देने लगा हूं, गुड़ पर। दोस्तों, गुड़ पर दम करनी है आपने। मैं आपको बताता हूं पूरा वजीफा कि दोस्तों, अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे, जो इस मेरी वीडियो में आ गया कि मालिक कायनात उसके दोनों जहान मेरा रब अच्छे करे, कि अल्लाह ताला आपको क्या नवाजेंगे, वो कुछ नवाजेंगे कि आपकी जो आंखें हैं ना दोस्तों, शशतर रह जाएंगी। प्यारे मेरे बहनों और भाइयों, बाज़ दफा पता है क्या होता है, मुकम्मल सही किया गया काम भी गलत हो जाता है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मुझे ही नहीं सारी दुनिया को, जिसका भी काम गलत हो जाए। तो दोस्तों, उस परेशानी से निकलने के लिए हमें कोई दुआ, हमें किसी सहारे, हमें किसी वजीफे की जरूरत होती है जो ताकतवर हो, पावरफुल वजीफा हो। ऐसा वजीफा कि जिससे आपका हर काम सही हो जाए, आपका हर रास्ता सीधा हो जाए, आपके रिज़्क के मामलात सेट हो जाएं, और हर कुछ ठीक होने के बाद कामयाबी और फतूहाते गैबी और दस्ते गैबी आपको मिल जाए, और कभी नाकामी का मुंह ना देखना पड़े, और हमेशा अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो भी इसी वजीफे पर मुश्तमिल है कि अल्लाह पाक आपकी गैब से मदद फरमाएंगे। दोस्तों, अगर ये जो मैं आयत आपको बताने लगा हूं, ये जो वजीफा आपको बताने लगा हूं, इसको आपने पढ़ना है सिर्फ 11 मरतबा। दोस्तों, 11 मरतबा सिर्फ आपने पढ़ना है, और ये आपका इस कदर फायदा पहुंचवाएगा कि देखते देखते चंद दिनों, चंद हफ्तों में आपकी जो काया है ना, काया तकदीर पलटती है ना, कभी काया पलटती हुई भी देखी है आपने, काया पलट जाएगी। काया उसे कहा जाता है कि बिल्कुल ये उल्टा है ना तो सीधा हो जाए, काया पलट देने वाला ये मैं वजीफा आपको देने लगा हूं। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला ने पूरी कौमों पर रिज़्क और खाने उतारे। हम आप तो एक एक है ना, हम तो अपना वजीफा करेंगे ना। इस दुआ और इस वजीफे की मदद से अल्लाह ताला ने पूरी कौम को नवाज दिया। दोस्तों, आप यकीन कीजिए कि मैं जब ये आपको वजीफा बताऊंगा और आप करना शुरू करेंगे, तो कुछ वक्त में, हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि दौलत का आपके घर पर राज होना शुरू हो गया है। दौलत आपके घर में धक्के दे दे के आ रही है, रिज़्क बहाने ढूंढता है आप तक आने के। ठीक है जी, लोग आके कहेंगे कि भाई नौकरी आपने दरखास्त की हुई थी, आ जाए। ये नहीं कि इस तरह का ये असरात का अमल ये वजीफा है। और कोई आप दुकान रखते हैं, कारोबार रखते हैं, कोई रेडी है, कोई ठी है, ठीक है, किसी किस्म की मजदूरी करते हैं आप। दोस्तों, मैं आपको वजीफा बताने जा रहा हूं, गुड़ पर ये आपने दम करना है, और इसके साथ नमाज के साथ आपने पढ़ना है। यकीन कीजिए कि आप सोचते जाएंगे, जो सोचेंगे ना, यार ये काम, वो होता जाएगा अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से। और एक सैलाब होगा दोस्तों, पैसे का, रिज़्क का, दौलत का, जो आपके घर में आएगा इंशाअल्लाह ताला। आपसे दरख्वास्त करता हूं इतना ही कि आपकी किस्मत को अल्लाह अच्छा करे, ये अमल ना छोड़िएगा। प्यारे भाइयों, दोस्तों, मेरी बहनों, मैं हाथ बांधता हूं आपके आगे, ये अमल ना छोड़िएगा। दोस्तों, अब बहुत बात कर गया मैं, अब आपको मैं अमल की तरफ ले जाता हूं। छोटी सी दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। वैसे बड़े अजीज हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना जी, वो आते सारी लाइक करते हैं, वो जो करते हैं मैं उन्हें जानता हूं और देखता हूं, और मैं बड़ा खुश भी होता हूं हैरानी के साथ। और अगर आपने नए हैं इस चैनल पर दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजे, और आइंदा भी इंशाल्लाह अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से अच्छे वज़ाइफ मिलते रहेंगे, मुस्तनद
بائی اجازت بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے کریں۔ دوستو آپ وظیفہ سنیے، یہ آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر یہ وظیفہ آ رہا ہے پیارے بھائی اور بہنوں۔ دوستو یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے۔ صبح اور شام آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، صبح کی نماز کے بعد اور شام کی نماز کے بعد۔ اور دوستو اگر آپ بہت زیادہ اثر چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو دوستو یہ عمل بھی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ گڑ کا ہی ہے، گڑ پر دم کرنے والا یہ عمل ہے۔ تو اگر آپ ہر نماز کے بعد یہ آیت 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمیہ بھی آپ 7 پڑھ لیا کریں، بس دوستو یہ مختصر سا عمل ہے۔ ہر قسم کی پریشانی، دکھ، مصیبت، غریبی، بے روزگاری، رزق کی کمی، پیسے کی کمی، کرایہ نہ ہونا، بندے کے پاس نوکری نہ ہونا، ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اب آتے ہیں گڑ کی طرف۔ دوستو گڑ پر آپ نے کیسے دم کرنا ہے؟ آپ نے دوستو یہ ہفتے میں صرف 1 مرتبہ، کم از کم یہ عمل 1 ماہ تو کریں نا، 1 ڈلی گڑ لے لیا کریں۔ اور یہ 1 ڈلی جو آپ لیں گے، صرف اگر گھر میں سارے افراد کرنا چاہتے ہیں تو ہر فرد کی لادہ ڈلی ہونی چاہیے۔ آپ دوستو ہفتے میں جب یہ ساری نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یہ تلاوت کریں گے اس آیت کو، تو آپ نے دن کو دم کرتے رہنا ہے۔ پھر اگلے دن آپ نے کسی ویران جگہ پر، کسی قبرستان میں، کسی جنگل میں، کوئی آپ کے نزدیک جنگل ہے، نہیں تو قبرستان، نہیں تو کچھ ایسی ویران جگہ جہاں پر یہ چونٹیاں وغیرہ بے شمار ہوتی ہیں، کیڑیاں، پنجابی میں کیڑے ہم کہتے ہیں، جہاں پر بے شمار کیڑے نکل رہے ہیں، تو دوستو یہ آیت اس پر دم کر کے ہفتے میں 1 مرتبہ کوئی ایک دن مقرر کر لیں، اور ہفتے میں 1 مرتبہ یہ دم کیا ہوا گڑ وہاں پر چینٹیوں کی جگہ، کیڑوں کی جگہ، جو وہ کیڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں زمین سے، قبروں کے پاس، قبرستان میں، وہاں پر آپ رکھیں۔ دوستو دنوں میں میرا رب آپ کو دکھائے گا کہ کیا طاقت ہے اس عمل کی۔ دوستو اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ میں آپ کا آگے ایک بار پھر ہاتھ باندھتا ہوں کہ آپ نے ہفتے میں 1 بار گڑ والا عمل کرنا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے آپ کے سامنے قرآن پاک کی، یہ سورہ طلاق کی آیت ہے دوستو، یہ آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، نہیں تو کم از کم صبح شام یہ پڑھ لیا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دکھ پریشانی میرا رب دور فرمائے گا۔ دوستو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلد اگلی بار پھر حاضر دوں گا اگر اللہ نے چاہا۔ اجازت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نعمتاں دا شکر منائی جا، دوستا تو نبی دیا محفلاں سجائی۔